ଶୁଣ ଶୁଣ ହୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ପଚାରୁଛୁ ଆମ୍ଭେ ଚାରି ବେଦର ଘର କେହୁ କହିଦେବ ତୁମ୍ଭେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ ତୁମ୍ଭ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥିତି ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭର କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏତିକି ଅଳପ କଥା ପଚାରୁଛୁ ଆମ୍ଭେ ଗୁରୁ ସେବା କରିଥିଲେ କହିଦେବ ତୁମ୍ଭେ ଧୋତି ଉତ୍ରୀ ତମ୍ଭା ପାତ୍ରୀ କେ ଦେଲା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକ ଏହି କହିବ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନବଗୁଣ ପବିତଙ୍କ କେଉଁଠାରେ ଘର ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୋଟି କାହିଁ ପଡ଼େ କହ ବିପ୍ରବର ପାଦର ପାଣ୍ଡୋଇ ପଣ୍ଡା କେ କରୁଛି କରମ ଦିବସ ରଜନୀ ତୁମ୍ଭେ କେତେ ଦୂରଗମ କେଉଁ ସରୋବରେ ତୁମ୍ଭେ କରୁଛ ସ୍ନାନ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ନେଇ କାହିଁରେ ବିଶ୍ରାମ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କର ବିପ୍ର କେଉଁଠାରେ ରହି ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାଧା ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦଟି ସଞ୍ଚରୁଚି କାହିଁ ଶୃବର ଅଙ୍ଗ ଗର୍ଭଟି କେତେକ ବିସ୍ତାର ନୀତି ପ୍ରତି ଗୁବାଘୃତ ପୋଡ଼ କେତେ ସେର ଚତୁକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୁଣି ଜାଣ କି ନା ଦିଜ ଖଡ଼ି ଘେନି ଚଉବିଂଶ ମନ୍ତ୍ର ଏଥି ହେଜ କେଉଁ ଦଳ ଘେନି ମନ୍ତ୍ର ହୋଇଅଛି ରୁଣ୍ଡ କେତେ କାଠି ଭିତରେ ଯେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କିସ ପଚାରିବି ମୁହିଁ କେତେ କାଠି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଆତଜାତ ହୋଇ କେହୁ ତୁମ୍ଭ ବାପ ମା କାହୁଁ ତୁମ୍ଭ ଘର କେବଳ ଦେବତା ତୁମ୍ଭେ ପୂଜ ନିରନ୍ତର ଚଉବନ ଅକ୍ଷରକୁ ଅଣଚାଶ ବାଇ ନଭଦା ଭକ୍ତି ତୁମ୍ଭର କେଉଁଠାରେ ଥାଇ ପ୍ରତି କରିଦିଜ ହେଜି କହ ମନେ ଶୁଣିବେ ରାଜା ପରଜା ସାଧୁ ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ଏହା କହିଲେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଜାଣିବ କହେ ଦୟା ନିଧି ଦେବ ଦୋଷ ନ ଧରିବ ଖରସୁ ତଟେ ବାୟୁ ଟାଙ୍ଗି ଧାମେ ରହି ଲେଖେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଧ୍ୟାଏ ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା गोटे ब्राह्मणर डेफिनेशन यहाँ से ब्राह्मण जदि जड़े हम यही कथा गुड़ाक जानिले जाकि सी ब्राह्मण हम ये जाति ब्राह्मण नुहे सी जो जातिर होता ना कहीं किंतु यही कथा गुड़ाक जहाँ लक्षण जहाँ ठारे थो ताकू केवल आम ब्राह्मण कहवा बुझे कि तार उत्तर लिखिं उत्तर से लिखिं उत्तरटा मुझे पढ़ुची शुण कहे दयानिधि देव शुण नर राज ब्राह्मण्य प्रश्नर उत्तर कहवा कहेज श्रवण नयन आउ रसना बासना यही चारि घरे थांती चारि वेद सीना श्रवण कान रसना जीव बासना नाक बुझे कि नयन चक्षु यही चारि घरे चारि वेद अच्छा आउ कौन रसनारे रुक यजुर्वेद वासनारे नयनरे साम अथर्वटी श्रवणरे वासनारे तीन काल भोग हेउअछि दक्षिणरे प्रात बामे संध्या बोलावंती जुगलटी मध्याह्नरे हेउअछि भोग एही त्रिकाल संध्या शुण महाभाग अवायु मंडलु स्वाहा शब्द होई जात निशब्दरु शब्द जात कहिली यथार्थ धोती आंब मन किंतु उतरी पवन कूल कुंडलिनी आंब तंबा पात्री घेन अनादिनाथ आंभ को देइथिले जाची यही तीन कर्म ब्रह्म क्रिया आदि संची पृथ्वी द्वारे जाऊ असी आसु अछि बार द्वादश तिलक यही एथु नाही यार नवगुण पवित जे नव द्वारे गछि गायत्री सावित्री मूले ग्रंथि पड़ी अछि आज्ञा चक्र मध्य ग्रंथि पड़ी अछि जान
से ग्रंथि रचिले पूर्ण ब्रह्म सनातन आज्ञा चक्र मध्य जे ग्रंथि पड़ी अछि से ग्रंथि छिड़िले पुनर्जन्म बोलावंती विधि बसे पाद पांड इकी कर्म कले पंचभूत पंचवर्णे पांडई रचिले स्वयं से श्रीपाद गोटी अटे 12 जूण गमु आंभे 21 सहस्र 600 जान मान सरोवर तीर्थ अटई आंभरी रेचक पूरक तीर्थे स्नान जे करी आहार जे से पवन वस्त्र अटे दिग शून्यपुरे विश्रामयी होइण सराग प्राण घरु अपान रे नेई भोग करू अपान घर रे प्राण संजीवित करू धाई बसी थाउ सूत्रे भ्रुलता मध्य रे तेणु होम यज्ञ करू एही परकारे स्वाहा मंत्र लेउटाई लगाते श्री अंग तेणु सोहंग मंत्र देऊ अछि अविर्भाग सुरबर अंग गर्भटी जेते कविस्तार दक्षिण नासा पुड़ा से मने हेतु कर पंच प्राण एके पंच प्रकार आहुति पंचशेर गुबा घृत पड़ू दिवानेसी हकार सकार बेनी ओलटाई देले चतुक्षर मंत्र एहू जानी थाओ भले तछटारू दया जाए 24 अक्षर जाऊची आसुची बार बारे हेतु कर पंच बीज घेनी मंत्र रुंड होई अछि 84 अंगुल परे ब्रह्मकुंड अछि 12 काठी मध्य आत्मा आत जात होई 13 काठी रे मापिले निश्चल रे थाई बिंदु जनक जननी अर्धमात्रा कही अस्तबट मूले मोर घर अटे रही आत्मा देवता को आंभे पूजु निशिवास आत्मारे तृप्त आंभर आत्मारे संतोष अठारु हो जाए 50 अक्षर सिद्धिरस्तु चारि मिशी 54 दर सिधुर सुख्य पंच एथु आहारिछि एणु 49 घरे लेखा न रहिछि अठारु हो जाए 50 अक्षर षड़चक्रे छंदी अछि शिकुली छंदर आ श्रवण ठारू जे आत्मा निवेदन जाए नवधा भक्ति आत्मार नवद्वार लये यही नवधा भक्ति रे देखु वंशीधर हेला कि न हेला बुझी कह विप्रवर से गुरु को पारु एही अल्प कथा मात्र कहे दया निधि देव चिंती ब्रह्मसूत्र वायु टांगी धामे तिसाणिया त्रिकूटरे प्रश्नर उत्तर कहे शुण हेतु द्वारे मन बना प्रति पदरे गोटे हेतु द्वार मान हूँ कौन हेतु द्वार मान हूँ कर्ण कौन बुझल ना हेतु जो 84 आंगुल हिसाबटा कमिति कहतु आमे कथार अच्छी जेझा हाथ रे जेझा 14 पा कहला चारि पारे हाथे आ 14 पा 3.5 हाथे है 3.5 हाथ निज हाथ 3.5 हाथे अच्छा हाथ को केते आंगुली हाथ गला 24 आंगुली 3 हाथ को केते हला 72 आंगुली आउ अधा हाथ गला 12 आंगुली 72 बार केते गला 84 आंगुली तेणु प्रत्येक व्यक्ति निज हाथ में निजे हूँ 84 अंगुल दैर्घ्य तेणु 84 अंगुल बोलिकी तार प्रमाण अच्छी प्रत्येक लोक 84 अंगुल एटा एकदम सत जे छोट छुआटे ता हाथ अनुसार सी हूँ 84 अंगुली बड़ मनुष्यटे डेंगा मनुष्यटे गेड़ा मनुष्यटे जो मनुष्य देख तांका हाथ में सी हूँ 84 अंगुल कौन बुझिपारे ना आम जो घर बंध पकाती गोटे मान आंगुल अच्छी कर्तार दक्षिण हस्त जो मध्यम आंगुलीर मध्यम पर्वर दैर्घ्य को गोटे आंगुली कहुए यहाँ दक्षिण हस्त ना दक्षिण हस्तर मध्यम आंगुली मध्यम पर्व है एतिकी लंबाटा को गोटे आंगुली बोलिकी आम कहवा
କହିଲେ କି এইটাକୁ যদি না এইটা হল গোটে আঙ্গুଳି এই গোটে আঙ্গুଳିকে ଆପଣ 84 গুণি দিଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ହେଲା ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଟର ଯୋଉଥିରେ ଗୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ସେତିକି ପ୍ରମାଣ କରି ଏଟା ହେଉଛି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା ଏଟା ତେଣୁ ଏମିତି କଥା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଜନଟି ବାବା ସବୁବେଳେ ବୋଲା ଯାଏ ଶୁଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ କହିଦେବେ କେଉଁ ଭଜନ କହିଲେ ଭଜନ କେହି ବୋଲ କେହି କୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁ ଯେ ଅବାଇ ମଣ୍ଡଳେ ବାଇ ନେଇ ପାରିଲେ ପୁରାଇ ନା ସେଟା ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଅବାଇ ମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ କହିବି ବୁଝିପାରିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିବି ନା 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 ବୁଝିପାରିବେ ନା ମୁଁ ଏମିତି କାୟଦାରେ କହିବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଅବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟା ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀରୁ 300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 300 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ସେଇଟା ଅବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପବନ ନାହିଁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା ସେଇଟା ଅବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସେଥିରେ ବାୟୁ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତେଣୁ ବାୟୁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାୟୁ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଟା ଅବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ନାସା ମୂଳକୁ ଯିବ ନାସା ମୂଳରୁ ପବନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଦେଇକରି ସିଧା ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯିବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ତଳକୁ ଯିବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୁଟରୁ ମୂଳାଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନାସା ମୂଳରୁ ଏଠୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ତ୍ରିକୁଟରୁ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏଥିରେ ପବନର ଗତାଗତ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପବନ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କହିବା ତ୍ରିକୁଟରୁ ଉପରକୁ ଯିଏ ରହିଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହଁ ବାସ୍ ସେଥିରେ ଆଉ ପବନ ଗତାଗତ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନା ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଅବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସେଟା ଶୂନ୍ୟରେ ପବନ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କିମ୍ବା ଆମର ଯେତେ ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି 6ଟି ଚକ୍ର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଚକ୍ରର ନାଁ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ର ସେଠି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତା ନାଁ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଶରୀର ତ୍ରିକୁଟରୁ ଦୁକୁଦିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତା ନାଁ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ନାଦ ବା ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ ଲେଖଚିତ୍ର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖଚିତ୍ର କରାହେଇଛି ଦେହ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜିନିଷର ଅବସ୍ଥାନ ମାତ୍ରା ଶବ୍ଦ ଦେଇକରି ସେ ଚିତ୍ର କାଟିକି କରି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତା ନାଁଟା ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର।